Okay, I'm going to start the class today. Today's class is going to be about antibiotics. Screen देखिरहेछ होला है. Screen share गरेको, I hope it's clear. है त. Now antibiotic भनेबित्तिकै we can categorize it into two types है. एउटा चाहिँ bactericidal, अर्को is bacteriostatic. So bacteriostatic means that it decreases the growth of the bacteria, right? Static भनेको चाहिँ it's going to remain the same. It is only going to decrease the further growth of the bacteria, है? तर bactericidal भनेको चाहिँ यसले चाहिँ bacteriaलाई kill गर्छ है. It's going to kill the bacteria. So generally चाहिँ हामीले antibiotic-लाई we can categorize it into bacteriostatic and bactericidal. So what are the features of an ideal antibiotic? Right? Your ideal antibiotic should be narrow spectrum, right? So why should it be narrow spectrum? Let us suppose we have any sort of infection, you know, हामीले चाहिँ त्यो particular bacteriaले मात्रै target गर्ने antibiotic use गर्नुपर्छ, okay? And not broad spectrum use गर्दाखेरि चाहिँ what's going to happen is अरूहरू हाम्रो friendly bacteria in our gut, that's also going to get killed, right? Friendly bacteria मरेपछि के हुन्छ त? It's going to create हजुर It's not clear के भन्नुभएको हो? Okay. Screen clear छ होला है? I hope the screen is clear. I think I should wait for other participants to join. I'm going to wait for other participants to join, okay? Okay. So, okay, narrow spectrum, so why should we use? Because we just want to target the bacteria that's there, right? Or bacteria target गरेर there's no use, हैन? Broad spectrum use गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो friendly gut-को friendly bacteria are also going to get killed. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ झन् the nasty bacteria हरूलाई चाहिँ grow गर्ने environment हुन्छ है. And that's going to cause something called pseudomembranous colitis, है? यो चाहिँ Clostridium difficile ले गर्दाखेरि हुने हो. यो चाहिँ antibiotics को overuse ले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो friendly bacteria हरू are also going to get killed. त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा Clostridium difficile grow हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा condition हुन्छ that's called pseudomembranous colitis. So the narrower the spectrum, the better. Hey, त्यही भएर चाहिँ हामीले broad spectrum use गर्नु पनि हुन्छ नि त, but still we do culture and sensitivity in any sorts of infection, हैन? Exactly त्यही bacteria target गर्नलाई चाहिँ धेरै जसो चाहिँ we use narrow spectrum, okay? Another is ideal antibiotic को अर्को feature भनेको चाहिँ bactericidal antibiotic are better. किन भन्दाखेरि चाहिँ bactericidal antibiotics they kill the bacteria, है? Bacteriostatic ले चाहिँ के गर्छ त भन्दा if a person does not have good immunity, bacteriostatic might not work well, है? Bacteriostatic work गर्नलाई चाहिँ a person should be having good immunity, है? यसले चाहिँ growth मा त रोक्छ तर further bacteria को further growth रोक्छ, but there are some other bacteria present there already, है? त्यसलाई remove गर्नलाई चाहिँ हाम्रो patient को immunity एकदम राम्रो हुनुपर्छ. So त्यही भएर चाहिँ bactericidal antibiotics say is preferred over bacteriostatic, है त? अर्को भनेको चाहिँ antibiotic को high therapeutic index हुनुपर्छ है. What's high therapeutic index भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ formula चाहिँ के हो भन्दा toxic level to therapeutic level.
That means high therapeutic index को लागि चाहिँ toxic level एकदमै high हुनुपर्छ drug को है एकदम high doses मा दियो भने मात्र the drug should be toxic है अनि therapeutic level चाहिँ एकदमै low हुनुपर्छ that means थोरै dosage मा पनि it should work है अनि an ideal antibiotic should have low adverse effects अनि अर्को चाहिँ ideal antibiotic को चाहिँ good absorption अनि distribution हुनुपर्छ है त Now let's talk about gram-positive and gram-negative bacteria. Right? Antibiotic को बारेमा थाहा पाउनु अघि चाहिँ it's very essential for us to know the structure of gram-positive and gram-negative bacteria. Gram-positive bacteria को structure मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ there is this cell wall मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा peptidoglycan layer हुन्छ अनि this is the cell membrane है अनि cell wall is formed of peptidoglycan layer. It's a gram-positive हो है we are going to talk about this peptidoglycan layer also है तर अहिलेलाई चाहिँ just remember gram-positive को मा चाहिँ peptidoglycan layer हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा glucose unit हुने भयो अर्को peptide unit हुने भयो है peptidoglycan this one's the peptidoglycan layer है but gram-negative bacteria मा चाहिँ के हुन्छ त as you can see यो peptidoglycan layer चाहिँ यहाँ एकदमै thick छ right तर यहाँ चाहिँ एउटा मात्र layer छ peptidoglycan layer है it's very thin तर अर्को additional layer हुन्छ है additional layer of lipopolysaccharides है त्यस एउटा additional lipid membrane हुन्छ अनि यहाँ यो membrane मा चाहिँ there is something called porin है यो चाहिँ एउटा channel हो through which various electrolytes they enter the bacterial cell wall अनि यो channel बाट चाहिँ drugs पनि enter गर्न सक्छ So what do you think? Which one is easier to penetrate? Hey, the gram-positive bacteria ko cell wall or gram-negative bacteria ko cell wall? Hey, actually, gram-positive bacteria ko cell wall is easier to penetrate, hey, because it doesn't have this lipid layer, hey, lipid membrane. त्यही भएर चाहिँ gram-positive को easier penetration हुन्छ. Gram-negative को चाहिँ penetration अलिकति difficult हुन्छ है. The drug चाहिँ gram-negative enter गर्दाखेरि चाहिँ via porin enter गर्नुपर्छ. And these days, right, because of the haphazard use of antibiotics, के भएको छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ bacteriaले पनि resistance create गरेको छ है त्यो resistance ले गर्दाखेरि चाहिँ यो porins हरुको पनि mutation हुँदै गएको छ and that's creating more problem है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जति antibiotics हरु अहिलेसम्म बनाएको छौं it's not working well है त now another one hey I hope this is clear hey so you got to remember hey the structure of gram positive and gram negative bacteria gram positive method there is no lipid membrane outside so it's easier to penetrate gram negative method there is a lipid membrane outside and the drugs they penetrate via this porin hey त अर्को चाहिँ यो चाहिँ एउटा basic function हो है antibiotic चाहिँ कहाँ work गर्छ भनेर this is just a basic figure I'm going to explain all of it in detail है त एउटा चाहिँ cell wall मा काम गर्ने antibiotic हुन्छ है this one's the cell wall of the bacteria है cell wall मा काम गर्ने antibiotics चाहिँ के हो त भन्दा एउटा beta lactam हो these are the antibiotics with beta lactam ring है we'll talk about it in detail अहिलेलाई चाहिँ just remember the names so that it's going to be easier for you है पछि हामी फेरि discuss गर्दाखेरि So cell wall मा काम गर्ने the first one is beta-lactam है beta-lactam मा चाहिँ there is penicillin cephalosporins carbapenems and monobactams another one is vancomycin it is also cell wall synthesis inhibitor bacitracin is also a cell wall synthesis inhibitor है another one is cell membrane मा काम गर्ने antibiotics चाहिँ के हो त polymyxin and there is also something called daptomycin है त Now, अर्को चाहिँ के protein synthesis inhibitors है these are the protein synthesis inhibitor this is 30S or 50S ribosomal subunit मा divide गरेको छ है the antibiotics that work on 30S ribosomal subunit त्यो चाहिँ के हो त tetracycline and aminoglycosides है we'll talk about all of this in detail है just remember the names for now है so that it's going to be easier for you है पछिको लागि चाहिँ so 30S subunit
माइक्रोफोन म्युट गरिदिनु होला है ओके So 30th subunit मा काम गर्ने antibiotics are tetracyclines and aminoglycosides and 50th ribosomal subunits मा काम गर्ने antibiotics are macrolides, clindamycin, linezolid, chloramphenicol, streptogramines. Hey, another one is folate synthesis inhibitors. Hey, these two drugs are folate inhibitors, hey, sulfonamides and trimethoprim. Together, they are also called keta, cotrimoxazole, keta bactrim pani bhaनिन्छ है. Just try and remember the names for now. है. अर्को चाहिँ DNA gyrase inhibitorहरू हुन्छ. त्यो चाहिँ quinolones ho, or we also call them fluoroquinolones. Hey, these are the DNA gyrase inhibitor. So what do they do? These fall under the nucleic acid synthesis inhibitors, right? Folate synthesis inhibit the nucleic acid synthesis inhibit or DNA gyrase inhibitors. Another one is RNA polymerase inhibitor. It's a rifampin ho, right? Now let's talk about beta-lactam antibiotics. Okay, beta-lactam antibiotics. Please mute your microphone, right? So beta-lactam antibiotics, these are the names of the beta-lactam antibiotics: penicillin, cephalosporins, carbapenems, and monobactam. And you have also included something called beta-lactamase inhibitor in this group, right? And we'll talk about this later. Right? So why have I included them in this group? So these are not beta-lactam antibiotics, but we almost always use these antibiotics with the beta-lactam group, right? Screen राम्ररी देखेको छैन हो स्क्रिन देखेको छ So okay okay the beta-lactam antibiotics we were talking about this अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को छ beta-lactam antibiotic को general structure है this is a structure of penicillin है penicillin मा चाहिँ there is beta-lactam ring so beta-lactam antibiotic how it got its name भन्दाखेरि चाहिँ beta-lactam ring ले गर्दाखेरि है this ring is present in all the beta-lactam antibiotic है त यो beta-lactam ring हुन्छ अनि त्यसपछि साइडमा चाहिँ एउटा thiazolidine ring पनि छ and there is an acyl side chain Hey, this is the structure, general structure of a penicillin, right? Now, your beta-lactam antibiotics, कसरी काम गर्छ त? So we'll talk about this, okay? So, as I said earlier, हाम्रो ब्याक्टेरियामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बाहिर चाहिँ सेल वाल हुन्छ भित्र चाहिँ सेल मेम्ब्रेन हुन्छ है सेल वाल केले बनेको हुन्छ त भन्दाखेरि पेप्टिडोग्लाइकेन लेयरले बनेको हुन्छ सो व्हाट्स दिस पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ग्लुकोज युनिट हो दिस as you can see here NAG र NAM युनिट लेखेको छ these are the glucose units है NAM भनेको चाहिँ N-acetyl uramic acid हो NAG भनेको चाहिँ N-acetyl glucosamine हो है these are the glucose units है पेप्टिडोग्लाइकेन भनेको छ नि त ग्लुकोज र पेप्टाइड युनिट छ भनेर मैले भनेको छु अघि नै पनि है so this is the glucose unit है and this is the peptide unit है The glucose unit बाट यसरी आएको चाहिँ पेप्टाइड युनिट हो है यता पनि this is the glucose unit NAG र NAM युनिट छ है N-acetyl glucosamine र N-acetyl uramic acid so these are the glucose unit and this is the peptide unit है अनि यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा this is glycation है यसलाई चाहिँ transpeptidation भन्छन् है पेप्टाइड युनिट्स को यसरी बाइन्ड भएको चाहिँ transpeptidation भन्छन् So there is something in the cell membrane
हैन यहाँभित्र what's this भन्दाखेरि चाहिँ penicillin binding protein हुन्छ है cell membrane मा चाहिँ एउटा protein हुन्छ and the protein's name is penicillin binding protein. So अघि नै मैले भनेको यो ring चाहिँ यो beta-lactam ring चाहिँ यो कहाँ गएर bind गर्छ त भन्दा beta-lactam चाहिँ यहाँ गएर bind गर्छ है penicillin binding protein मा. So यसले चाहिँ यो protein लाई inhibit गर्छ है. So what's the function of this protein है त यो protein को function चाहिँ यो transpeptidation गराउनु हो है यो दुईटा peptide bond को linkage गराउनु हो है त. So beta-lactams bind to the active site of penicillin binding protein and inactivate the enzyme है त. यो enzyme inactivate भएपछि के हुने भयो त transpeptidation हुने भएन है. This is यो peptide र peptide bond को linkage हुने भएन. So the cell wall is going to be weaker है. त्यसले गर्दा cell wall weak भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि water and all the other electrolytes बाहिरको moleculesहरु सबै चाहिँ bacterial cell भित्र छिर्ने भयो है. त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ osmosis ले गर्दाखेरि चाहिँ the electrolytes are going to enter. त्यसपछि bacterial cell wall चाहिँ के हुन्छ त burst हुन्छ त्यसपछि है. So what do you think this is? यो bactericidal हो कि bacteriostatic हो त? This is bactericidal, right? Because it's going to burst the cell wall itself है त. अनि अर्को एउटा फंक्सन पनि छ पेनिसिलिन बाइन्डिङ प्रोटिन को यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ it also binds to autolysin inhibitor है bacteria has something called autolysin हैन त्यसले चाहिँ आफ्नो यो बाहिरको सेल वललाई आफै लाइसिस गरिरहेको हुन्छ but it also has something called autolysin inhibitor which controls the lysis है because very regenerate गर्नलाई cell regenerate गर्नलाई lyse गरिरहेको हुन्छ that's something called autolysin that the bacteria has र त्यसलाई control गर्न autolysin inhibitor पनि हुन्छ penicillin binding protein ले चाहिँ autolysin inhibitor लाई पनि inhibit गरेर चाहिँ it's going to cause autolysis है of the cell so त्यसले गर्दाखेरि पनि it has its bactericidal property है त. So, penicillin say, what are the different types of penicillins? The first one is natural penicillin. Natural penicillin say penicillin G or penicillin V ho, right? Anti-staphylococcal penicillin say these you a narrow spectrum penicillin ho, right? It only works on staph, right? Especially gram-positive work goes and especially it only works on staphylococci, right? Methicillin, oxacillin, ranapicillin ho, right? Do you think? And in this mission, there is something called extended spectrum, right? Now, okay, let me explain about the anti-staphylococcal penicillins, okay? Okay, I hope the screen is clear, right? Screen clear, छैन भने भन्नु होला है. I hope the screen is clear. Okay, so anti-staphylococcal penicillins, let's say, कसरी specifically it's specifically for the staphylococci, है त. So के हुन्छ त भन्दाखेरि I've told earlier यो हाम्रो bacteria ले चाहिँ different kinds of resistance हरू produce गरिरहेको छ है against our antibiotic. Okay, there's okay, I will screen आइरहेको छैन. Okay, just a minute, I will restart it again. Screen आइरहेको छैन हो. Screen sir, clear sir. Message ma someone is sending me screen आइरहेको छैन most 3-4 times. Might be their problem. It's okay with you. Screen आइरहेको छ कि छैन एकचोटि भनिदिनु होला है. So screen आइरहेछ sir. Okay. Okay, I'm going to start again with the anti-staphylococcal penicillin. है त. So, mute गरिदिनु होला microphone है. Okay. So,
मैले अघि भने जस्तै हाम्रो ब्याक्टेरिया दे हेभ गटन रियली स्मार्ट है अनि स्पेसिफिक यो रेजिस्टेन्स मेकानिजम्सहरू बिल्ड गरेको छ ब्याक्टेरियाले पनि सो वान अफ द रेजिस्टेन्स मेकानिजम के हो त भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाले चाहिँ एउटा बेटा ल्याक्टमेज इनिबिटर प्रड्युस गरेको छ है सो बेटा ल्याक्टमेज इनिबिटरले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो रिङलाई कट गर्छ है द रिङ द्याट एक्चुअली वर्क्स अन द पेनिसिलिन बाइन्डिङ प्रोटिन दिस पर्टिकुलर रिङ है यसलाई कट गर्ने भयो त्यो गरेपछि चाहिँ त एन्टिबायोटिक वर्कै गर्दैन नि त एन्टिबायोटिकको फङ्सनै हुने भएन राइट सो यो एन्टिस्टाफ्लोकोकल पेनिसिलिन्सहरू चाहिँ त्यस्तो बेटा ल्याक्टमेज इनिबिटर भएको ब्याक्टेरियामा वर्क गर्छ है त कसरी वर्क गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दे हेभ दिस असाइल साइड चेन है एकदम लङ असाइल साइड चेन हुन्छ त्यसले चाहिँ यो के गर्छ त बेटा ल्याक्टम रिङलाई प्रोटेक्सन दिन्छ है त So, its size is very big, right? And it only works on gram-positive cocci, especially the kima work goes the staphylococci ma work goes the Kinata banda, says acyl side chain is very big, right? Thick acyl side chain unsa, it is a beta lactam bring the protection winter, right? So beta lactamase inhibitor by the protection winter. I'm going to speed up a little, right? Or extended spectrum, right? Extended spectrum one it also works in the gram-negative bacilli, right? And it also has gram-negative coverage, right? Extended spectrum. As I said earlier, gram-negative bacteria बाहिरतिर lipid membrane पनि हुन्छ है and it has special channels called porins है त्यो चाहिँ एकदम कुनै bacteria चाहिँ एकदम narrow पनि हुने गर्छ है so in this extended spectrum they have decreased the size of the penicillins है त what are the extended spectrum penicillins भन्दाखेरि ampicillin है amoxicillin र piperacillin हो यो चाहिँ piperacillin have highlighted it किन भन्दाखेरि चाहिँ it's a very extended spectrum penicillin है यसको साइज चाहिँ एकदमै थिन हुन्छ अनि it's a very important antibiotic किन भन्दाखेरि चाहिँ it specifically works on के त pseudomonas है pseudomonas is also a gram negative bacilli तर यसले चाहिँ आफ्नो porinलाई modify गरेर it's very narrow है it has a very narrow porin outside अघिनको फिगरमा I have told you earlier यता porin को structure I have shown it to you है यो porin हो है यो चाहिँ के छ त भन्दा Pseudomonas चाहिँ यो porin चाहिँ एकदमै narrow हुने भएकोले चाहिँ हैन Pseudomonasलाई penetrate गर्न चाहिँ it's very difficult है that's why we call it one of the nastiest bacteria है त्यही भएर चाहिँ यो piperacillinले चाहिँ के गर्छ त Pseudomonasलाई पनि penetrate गर्न सक्छ because it has a very narrow structure है त एकदम narrow हुन्छ है यसको surface त्यसपछि there is something called beta-lactamase inhibitor again as I've told you earlier हाम्रो bacteria they have started getting smarter you know ब्याक्टेरियाले चाहिँ के गर्यो त हाम्रो बेटा ल्याक्टम रिङलाई कट गर्ने चाहिँ एन्जाइम क्रिएट गर्यो जसलाई हामी बेटा ल्याक्टमेज भन्छौं है बेटा ल्याक्टमलाई कट गर्ने एन्जाइमको नेम इज बेटा ल्याक्टमेज दिस रिङ that I'm talking about which binds to the penicillin binding protein over here हैन यसलाई कट गर्ने चाहिँ केले हो त बेटा ल्याक्टमेजले हो now we have also gotten even smarter than the bacteria है त हामीले पनि के क्रिएट गर्यौं त बेटा ल्याक्टमेज इनिबिटर क्रिएट गर्यौं that's gonna inhibit the beta lactamase of the bacteria है ब्याक्टेरियाले फर्स्टमा के क्रिएट गर्यो बेटा ल्याक्टमेज क्रिएट गर्यो है that cuts the beta lactam ring and we have created what beta lactamase inhibitor so what we do is हामीले चाहिँ यो beta lactam antibiotic सँग युज गर्न सक्छौं है we use amoxicillin with clavulanic acid. Hey, clavulanic acid is a beta lactamase inhibitor. Together we call them augmentin bonsum. Hey, ampicillin we use it with sulbactam. Hey, and piperacillin we use it with tazobactam. Hey, together we call them zosine. Hey, the piperacillin with tazobactam. Piperacillin kina din samta hey, so that it can enter. It usually has gram-negative coverage, hey, especially pseudomonas like cover गर्न सक्छ piperacillin ले र piperacillin लाई protect गर्नलाई चाहिँ हामीले के दिने भयो त tazobactam दिने भयो because we do not want the beta-lactamase of the antibiotics to destroy our beta-lactam ring of piperacillin. Hey, I hope it's clear, है त यो चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि युज गर्ने ड्रग्सहरु हो है बेटा ल्याक्टमेज इनिबिटर स्पेसिफिकली चाहिँ हाम्रो बेटा ल्याक्टम एन्टिबायोटिक्सलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई चाहिँ युज हुने ड्रग्सहरु हो
Okay, now let's talk about the coverage of penicillin. Say the penicillin G को coverage से के साथ penicillin को specifically penicillin G and penicillin B को coverage say hey, it covers gram-positive cocci like strep pneumonia, strep pyogenes. Say it covers gram-positive bacilli, right? And it covers gram-negative cocci, right? The gram-negative bacilli चाहिँ cover गर्दैन किनभने gram-negative bacilli को porings are even narrower than the gram-negative cocci, है gram-negative bacilli त्यही भएर चाहिँ enter गर्न it's more difficult because gram-negative bacilli को porings are narrower, है त यसले चाहिँ gram-positive cocci cover गर्छ, gram-positive bacilli cover गर्छ र gram-negative cocci पनि cover गर्छ. Extended spectrum antibiotics ले के cover गर्छ त भन्दा so it is active against all the gram-positive and the following gram-negatives, right? E. coli, Haemophilus, Salmonella, Proteus, right? Now let's talk about cephalosporins. You open one of the beta-lactam antibiotic. Oh, hey, there are 5 generations of cephalosporins. Hey, first generation. It would be really helpful if you could just remember the names, hey? First generation na kiki porsa, hey? First generation na cephalaxine, cefazoline, cefradine, cefadroxil, porsa. Second gen, just remember the names for now, because you know isko mechanism of action, you know it already, hey? It binds to the penicillin binding protein. The tela bind गरेर चाहिँ यसले के गर्ने भयो त transpeptidation लाई चाहिँ inhibit गर्ने भयो, है? Binds to the penicillin binding protein. अनि योसँग bind गरेर चाहिँ यसले transpeptidation लाई inhibit गर्ने भयो. So what's going to happen? Water and other electrolytes are going to enter the cell, bacterial cell. It's going to swell and it's going to burst. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको नाम के हो त? यो पनि cephalosporin पनि bactericidal हो. So all the beta-lactam antibiotics are bactericidal, right? You got to remember this, right? So second generation say cefaclor, cefprozil. Just remember the names, eh? Your screenshot if you want to remember the names, eh? Third generation, fourth generation, just take a screenshot and just remember the important ones, eh? Third generation को एउटा important orgo characteristics भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि it has good CSF penetration, hey? Blood-brain barrier पनि cross गर्छ, है third generation ले. Okay, cephalosporin को चाहिँ एउटा its coverage has been made very easy, hey, by this trick. As we go towards the right, the negative coverage increase हुँदै जान्छ, है. First generation say gram-positive coverage धेरै छ, है. But as we go towards the right, yeah, the negative coverage increase हुँदै गइरहेको छ, है. Second generation now say positive and negative दुईटै coverage छ, है. Please mute your microphone. Right? Okay. This machine says second generation मा positive and negative दुईटै coverage छ. Third generation मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ negative coverage increase हुँदै गएको छ, है. Fourth generation मा चाहिँ pseudomonas मा पनि काम गर्छ. Additionally, pseudomonas, you know it's very difficult to penetrate pseudomonas. As I've said earlier, यसको pollen चाहिँ एकदमै narrow हुन्छ, त्यही भएर एकदमै difficult हुन्छ pseudomonas लाई penetrate गर्न, है. अनि fifth generation को चाहिँ MRSA coverage पनि छ, है त. Just remember, as we go towards the right, this might say negative coverage increase हुँदै जान्छ, है त. अर्को चाहिँ, now there is something called carbapenem, है. कसको microphone मा आवाज आइरहेको छ? I hope someone. Okay, I've muted the person later. Okay, carbapenem ko there is a mnemonic, hey, D-I-M-E. To remember the types of carbapenem, hey, the use examples are ho carbapenem ko. You pani ora beta-lactam antibiotic ho, hey, D-I-M-E dime, doripenem, imipenem. So as you can see here, sabi ko end match penem ho, hey. So carbapenem ko examples are ke ho ta doripenem, imipenem, meropenem, ra ertapenem, right? Carbapenem is a broad spectrum antibiotic मा पर्छ, gram positive, gram negative coverage पनि छ. यसको चाहिँ anaerobic coverage पनि छ, है त.
And another thing special about carbapenem is beta-lactamase, they do not work on carbapenem as well. है अघि anti-staphylococcal penicillins मा पनि काम गर्दैन थियो. I hope you remember the names of anti-staphylococcal penicillin. Just a quick revision है अघिनको. It's a very long lecture है आजको lecture चाहिँ सबै antibiotics हामीले cover गर्न try गरेको छौं. त्यही भएर it's going to be a long lecture. I hope you guys are prepared. So anti-staphylococcal penicillin को नाम I hope you remember methicillin, oxacillin र nafcillin. यो चाहिँ एकदमै narrow spectrum antibiotic हो. Staphylococcal लाई मात्र specifically काम गर्छ है. Okay, now there is something called monobactams, right? यो पनि beta-lactam antibiotic हो. So why do we call it monobactam भन्दाखेरि चाहिँ mono भनेको single है. It has only one ring है त. अघि नै हामीले यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ दुईटा रिङ देखेको थियौं है. एउटा त beta-lactam ring भयो, अर्को चाहिँ thiazolidine ring छ हैन. Monobactamमा चाहिँ mono one ring है. So it has only beta-lactam ring है त, and not this ring. This ring is not there. त्यही भएर चाहिँ it's very slim. So यसले चाहिँ के गर्छ त, यसको चाहिँ gram negative bacilli-को coverage हुन्छ है. यसको coverage चाहिँ के छ त, gram negative bacilli छ, including Pseudomonas aeruginosa है त. So monobactam को example चाहिँ azobactam है, aztreonam पनि भन्छौं हामी है त. Just remember the names है, aztreonam. Okay, another is glycopeptide antibiotic है. So glycopeptide antibiotics हामीले किन बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टाफिलोकोकसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि अर्को काइन्ड अफ रेजिस्टेन्स क्रिएट गरिदियो के है. फर्स्टमा त यसले के गरेको थियो भन्दा beta-lactamase प्रोड्युस गरेर चाहिँ यो beta-lactam रिङलाई डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्यो. अर्को चाहिँ यसले के गर्यो त भन्दाखेरि यो पेनिसिलिन बाइन्डिङ प्रोटिन छ नि यसलाई नै म्युटेट गरेर यो स्ट्रक्चर नै डिफरेन्ट बनाइदियो के. नाउ आवर beta-lactams चाहिँ के छ त यसमा बाइन्ड गर्नै सकेन है. beta-lactam यसमा बाइन्ड गर्न नसकेपछि त यसको फंक्सन नै वर्थलेस भयो नि त है. यसको फंक्सनै काम गर्ने भएन. त्यस्तो भएपछि चाहिँ नाउ हामीले पनि के गर्नु पर्यो त, we had to create another kind of antibiotic. जसलाई चाहिँ हामी glycopeptide antibiotic भन्छौं है. The examples are vancomycin र teicoplanin है. यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि it works on those bacteria who have modified their penicillin binding protein site है. Especially MRSA भन्छौं है, methicillin resistant Staph aureus. Methicillin चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दा it was resistant against beta-lactamase है. हामीले methicillin बनाउँदै पनि what happened, के गर्यो त Staph aureusले चाहिँ के गर्दियो त भन्दा penicillin binding site लाई नै के गर्दियो, modify गर्दियो है. Now our beta-lactam can't act on the penicillin binding site. So हामीले चाहिँ another way out खोज्यौं. That's what we call glycopeptide antibiotics है. vancomycin र teicoplanin. यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ त्यो ग्लाइकेसन पार्ट छ नि पेप्टिडोग्लाइकेनको चाहिँ ग्लाइकेसन पार्टलाई इनहिबिट गर्छ है. So what does it do भन्दाखेरि चाहिँ it prevents incorporation of NAM/NAG subunits है. अघि NAM र NAG subunits थियो नि, त्यो glucose units into the peptidoglycan matrix है. यसलाई प्रिभेन्ट गर्छ. अनि यसले पनि त्यसरी नै काम गर्ने हो है. It's going to make the peptidoglycan layer very weak. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ water and other electrolytes are going to enter the cell है. त्यही भएर cell bacterial cells swollen भएर burst हुन्छ. त्यही भएर यो पनि bactericidal antibiotic हो है त. So यसको कभरेजमा चाहिँ specifically you should remember vancomycin को कभरेजमा most important thing that you should remember is MRSA है. MRSA चाहिँ कस्तो केसेसमा हुन्छ त भन्दा स्पेशली चाहिँ hospital acquired infections मा हुन्छ है. Because hospitalमा के हुन्छ त एकदमै vigorous use of antibiotics हुने गर्छ है. Most of it are also unnecessary है. कुनै कुनै युसेजहरु चाहिँ unnecessary पनि भइरहेको हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझै resistant bacteriaहरू क्रिएट भइरहेको छ. And one of it is MRSA. MRSA is methicillin resistant Staph aureus है. So vancomycin र teicoplanin चाहिँ specifically केमा काम गर्ने भयो, MRSA मा काम गर्ने भयो. यसले चाहिँ Clostridium difficile मा पनि काम गर्छ. And it is usually used in the case of sepsis है त. It is also used in the case of sepsis. I hope it's clear. यसको चाहिँ mechanism of action चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि it prevents the incorporation of this NAM and NAG subunits है into the peptidoglycan layer है त. Glycation लाई चाहिँ यसले inhibit गरेर चाहिँ cell wall लाई weak बनाउँछ है त.
I hope it's clear. Now, vancomycin co-coverage, as I've said earlier, gram-positive organisms, specifically you should remember MRSA, and also Clostridium difficile LA coverage dinta. Now, what are the side effects of vancomycin? Hey, there's something you should never forget. Hey, red man syndrome got on to LA. Vancomycin से एकदमै fast दियो भने चाहिँ hey, vancomycin should never be given fast. Hey, usually IV दिन्छौँ हामी यो ड्रगलाई है IV दिने ड्रग हो तर क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिलमा चाहिँ ओरली दिनुपर्छ बिकज किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसको गुड अब्जर्प्सन नभएर है भ्यान्कोमाइसिनको चाहिँ गुड GI अब्जर्प्सन छैन त्यही भएर चाहिँ वी युजुअली गिभ इट ओरली तर क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल इन्फेक्सनमा चाहिँ इट शुड एक्चुअली वर्क अन आवर गट त्यही भएर अब्जर्प्सन नभए पनि it doesn't matter है त्यो केसमा चाहिँ हामीले ओरली पनि लिन मिल्छ है क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिलको केसमा चाहिँ भ्यान्कोमाइसिनलाई हामीले ओरली पनि लिन मिल्छ त्यसको साइड इफेक्ट्समा चाहिँ एकदमै फास्ट लियो भने चाहिँ रेड ब्यान्ड सिन्ड्रोम हुन सक्छ है यो चाहिँ वान काइन्ड अफ हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन हो त्यो चाहिँ फास्ट दिँदाखेरि चाहिँ पुरै र्यासेसहरू डेभलप हुन्छ हाम्रो स्किन पुरै रेडिश हुन्छ है ओके रेड म्यान सिन्ड्रोम डेभलप गर्न सक्छ नेफ्रोटोक्सिसिटी हुन सक्छ है it could damage our kidney it could damage our ears है अटोटोक्सिसिटी हुन सक्छ र अर्को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस पनि गराउन सक्छ है त भ्यान्कोमाइसिनले ओके आई होप इट्स क्लियर है अर्को छ प्रोटिन सिन्थेसिस इनिबिटर्स है now protein synthesis inhibition गरेर पनि we can actually kill or stop the bacterial growth so यसको चाहिँ एउटा mnemonic छ है त just remember this mnemonic यसमा चाहिँ के भनेको छ buy at 30 sell at 50 भनेको छ है remember this mnemonic है त so यो चाहिँ के हो त भन्दा protein synthesis inhibition मा चाहिँ के हुन्छ त प्रोटिन चाहिँ हाम्रो सेल्समा केले बनाउँछ भन्दा राइबोसोमले बनाउने हो त So bacterial ribosome को चाहिँ दुईटा सबयुनिट हुन्छ एउटा चाहिँ 30S सबयुनिट अर्को चाहिँ 50S सबयुनिट है usually यो चाहिँ usually in business के हुन्छ त people buy cheaper price मा buy गर्छ र they sell it at महँगोमा sell गर्न खोज्छ नि त so buy at 30 and sell at 50 buy at भनेको के हो त aminoglycosides and tetracycline है So 30S ribosomal subunit में attach होने antibiotics से क्या होता aminoglycoside and tetracycline है so you सब पे से just remember you सब पे से क्या हो protein synthesis inhibitor हो है so cell at 50 सा है so 50S ribosomal subunit में attach होने antibiotics से क्या होता CELL है remember this so ramphenicol हो erythromycin हो है erythromycin चाहिँ macrolide मा पर्न हुन्छ है linezolid र clindamycin है त so यहाँ चाहिँ specific antibiotics चाहिँ कता कता काम गरेको छ its mechanism of action मैले I've tried to put in this figure है यो figure मा चाहिँ what's this भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ protein synthesis कसरी हुन्छ bacterial cell wall मा it has tried to show है यो figure चाहिँ के हो त भन्दा यो mRNA हो है this part is mRNA messenger RNA and this part is के त भन्दा transfer RNA है त tRNA tRNA ले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि अमिनो एसिड को युनिट्सहरु चाहिँ क्यारी गरेर यसरी ल्याएको छ है and these are the codons है as you can see these codons यो tRNA को कोडन र mRNA को कोडन चाहिँ यहाँ आएर यहाँ पेयरिङ भएको छ है And as the tRNA is going, यसरी आइरहेको छ अनि यो अमिनो एसिड चाहिँ यसरी शिफ्ट भएर चाहिँ के भएको छ त पेप्टाइड चेन यसरी बनेको छ है पोलिपेप्टाइड बनेको छ है त यसरी and this happens केमा त भन्दाखेरि when it attaches itself to the ribosomes है ribosomal subunit मा यो चाहिँ 30S ribosomal subunit हो यो चाहिँ 50S ribosomal subunit हो है यहाँ चाहिँ exit tunnel छ यो polypeptide chain चाहिँ यसरी यहाँबाट एक्जिट हुन्छ है पछि क्रिएट भएर यहाँबाट अमिनो एसिड चाहिँ केले ल्याउने भयो tRNA ले ल्याउने भयो यसरी ल्याएर यो चाहिँ पाइल अप हुँदै हुँदै गएर यहाँबाट एक्जिट हुने हो है त so where do these antibiotics work भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ 30S subunit को कुरा गरौँ है buy at 30 so A बाट के आयो त aminoglycosides आयो they bind to 30S है and it causes के त mRNA codon to be misread यिनीहरु चाहिँ कोडोनहरु हो है यो कोडोन चाहिँ केमा अट्याच हुने भयो त tRNA को कोडोनमा अट्याच हुने भयो है
So, and interfere with the initiation of 30S and 50S, initiation of complex of 30S and 50S है यो 30S र 50S को complex लाई त हामी के पनि भन्छौं त translation complex पनि भन्छौं because this process is called translation है यो complex बनाउन भने inhibit गर्छ अनि त्यसरी protein synthesis inhibit गर्ने भयो सबैको main gist चाहिँ के हो त यो सबैले चाहिँ protein synthesis inhibit गर्ने भयो है tetracycline है T for tetracycline at को AT मा T tetracycline it also binds to the 30S subunits अनि यसले चाहिँ के interfere गर्ने भयो tRNA लाई चाहिँ bind गर्नबाट रोक्ने भयो है okay So another one is chloramphenicol, hey, binds to the 50S and inhibits the formation of the peptide bond, right? Another one is macrolides, hey, macrolides, clindamycin or streptogramins block the polypeptide exit tunnel. The tunnel like block on the 50S and prevents the peptide chain elongation. यसरी चाहिँ यो क्यारी हुँदै आएर यो यता शिफ्ट हुन्छ नि त्यो अमिनो एसिड त्यहाँबाट tRNA क्यारी गर्दै गएर यहाँ शिफ्ट भएर चाहिँ यो पेप्टाइड चेनको इलोंगेसन हुने भयो राइट तर यसले चाहिँ यो टनललाई नै ब्लक गर्छ है त कुन कुन एन्टिबायोटिक्स हो त्यो macrolides clindamycin and streptogramine and linezolid it binds to the 50S and prevents formation of 50S/30S ribosomal complex the complex form हुनबाट रोक्छ है त Now let's talk about each of them. Right? Aminoglycosides को चाहिँ okay there is please mute your microphone. Okay aminoglycosides को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि okay there is a mnemonic over here tangs what are the different types of aminoglycosides भन्दाखेरि चाहिँ tobramycin, amikacin, neomycin, gentamicin, streptomycin right so you must have heard about one of these antibiotic quite often hey streptomycin यो चाहिँ के हो त tuberculosis मा पनि use हुने antibiotic हो यो चाहिँ एकदम one of the most famous होला among this group है so अर्को mnemonic छ amino है त so active against aerobic gram negatives यो specifically चाहिँ gram negative मा काम गर्ने antibiotic ho है it is mainly bactericidal है aminoglycoside bactericidal किन हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको attachment over the 30S subunit चाहिँ के छ त irreversible attachment छ है 30S subunit मा so त्यही भएर चाहिँ यो bactericidal हो यसले protein synthesis inhibit गर्छ and these drugs are nephrotoxic as well as ototoxic है side effects of aminoglycosides चाहिँ के हो त neurotoxicity as I've said earlier nephrotoxicity पनि छ र ototoxicity पनि छ र अर्को चाहिँ allergic reactions पनि गराउन सक्छ है त Now tetracycline को बारेमा कुरा गरौँ है tetracycline so pi at 30 so 30 subunit मा bind गर्ने antibiotic हो है it inhibits the protein synthesis तर यो bind गर्ने चाहिँ irreversible binding हो है so it's only a bacteriostatic drug it prevents the aminoacyl tRNA binding to the A site है as I've said earlier A site चाहिँ 50S ribosomal subunit को site हो यो चाहिँ right so you take a bacteriostatic drug ho so one of the different types of different tetracyclines examples are के होता doxycycline minocycline chlortetracycline हो है त these are the examples so cycline आएपछि usually the examples are also similar to the name है tetracycline को सबै drugs को चाहिँ you can actually make out है त त्यसरी tetracycline नदिकन doxycycline दियो भने पनि actually mind use गरेर you can actually think that okay यो चाहिँ tetracycline मा पर्न सक्छ है भनेर you can actually come up with that है to किनभने MCQs मा चाहिँ they can usually use different names है त confuse गर्नलाई Okay, tetracyclines को coverage चाहिँ के छ त coverage मा चाहिँ it's a broad spectrum antibiotic है it has gram positive coverage it has gram negative coverage अनि atypical coverage पनि छ है additionally चाहिँ atypical coverage मा चाहिँ के आउँछ त chlamydia mycoplasma rickettsia अनि protozoan parasites पनि मा पनि काम गर्ने रहेछ है त so what are the side effects है some of the most famous side effects I guess you've heard है एउटा त teratogenic हुन्छ यो drugs है teratogenic भएर चाहिँ pregnancy मा use गर्न मिल्दैन अर्को tooth discoloration is also very famous side effect है यसले चाहिँ
blackish tinge गराउँछ toothमा अनि यो चाहिँ usually 13 years भन्दा तलको childrenहरुमा we do not recommend using tetracyclines. It's actually contraindicated. एउटा त tooth discoloration एकदमै गराउने भयो, अर्को चाहिँ यसले bone deformity पनि गराउन सक्छ because the bones are not well developed है. So अरू side effects मा के आउँछ त भन्दा GI irritation आउँछ, esophageal ulceration पनि गराउँछ है, photosensitivity गराउँछ, tooth discoloration I've told earlier, hepatic toxicity गराउन सक्छ, okay, and renal toxicity पनि गराउन सक्छ. So there are wide varieties of wide side effects, right? So we should be very careful while using this drug, especially because it also has broad coverage. And as I've said earlier, broad spectrum use गर्दाखेरि चाहिँ we need to be very careful, हैन? यसले चाहिँ के गराउन सक्छ त pseudomembranous colitis गराउन सक्छ है, broad spectrum antibiotic usage ले. Okay. Now another one is macrolides, right? Macrolides we have talked about this before. You take it 50S ribosomal subunit ma bind गर्छ है, macrolides को CELL cell, SELL cell मा चाहिँ के थियो त erythromycin थियो E बाट है, C बाट clarithromycin पनि थियो. You must have heard about clarithromycin as well. यो चाहिँ केमा युज गर्छ त H pylori को triple therapy मा पनि युज हुन्छ है. Azithromycin specifically respiratory infections मा युज हुँदै आइरहेको drug हो. So just remember यसमा चाहिँ सबैमा mycin हुन्छ है. Mycin, again say scene was also there, but this is tobramycin, amikacin, right? So just remember, you the thromycin, I'm sorry, it's THROMYCIN, hey, thromycin, यसमा चाहिँ mycin मात्र हुन्छ है, tobramycin, amikacin, these are aminoglycosides. तर macrolides मा चाहिँ के हुन्छ त thromycin, erythromycin, roxithromycin, azithromycin, and clarithromycin. So it binds to the 50S ribosomal subunit. Because it binds to 50S ribosomal subunit, it inhibits the protein synthesis, and it's a bacteriostatic drug. Right? Its coverage but it also has both coverage, right? Gram positive aerobes cover garsa, gram negative aerobes cover garsa, except pseudomonas and enterobacteriaceae, and this particular atypical coverage such as mycoplasma, chlamydia, and legionella. Okay, so what are some of the side effects of macrolides भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ motilative receptorलाई stimulate गर्ने भयो है, हाम्रो गटको motilative receptorलाई stimulate गरेर यसले के गराउन सक्छ त यसले चाहिँ diarrhea, nausea गराउन सक्छ, rashes for one of the side effects, अर्को side effect हो ototoxicity. And another important side effect called stasis पनि गर्छ. So if you're using this drug, we need to be very careful to not use it in in people with disturbed or deranged renal function. I mean liver function. Hey, liver function test use that. It's better to use this drug, right? In people without any hepatic dysfunction. Hey, hepatic dysfunction patients might use because यसले चाहिँ के छ त cholestatic jaundiceहरु गराउन सक्छ है त. Now there is something called fluoroquinolones है, यो चाहिँ एकदमै important group of antibiotic हो. यसको चाहिँ चारवटा generation छ है. First generation चाहिँ के हो त nalidixic acid हो है, first generation. यो group मा चाहिँ there is यो fluorinated part हुँदैन है. It's just nalidixic acid मात्र हुन्छ. र fluorinated analogs of nalidixic acid चाहिँ यो second generation, third generation, or fourth generation fluoroquinolone हो. I hope it's clear, right? First generation मा चाहिँ it's just a quinolone, hey. It doesn't have this fluorinated part, hey. First generation मा. So nalidixic acid is just a quinolone. The second generation देखि चाहिँ fluorinated analogs of nalidixic acid right? So first, remember the names first, and especially the coverage, every drug coverage भन्छु and यसको mechanism of action पनि कुरा गर्ने है हामीले. First generation को चाहिँ nalidixic acid हो, second generation मा के पर्छ ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, and third generation मा levofloxacin र moxifloxacin चाहिँ fourth generation मा पर्ने भयो है. So third generation र fourth generation we also call them respiratory fluoroquinolones, right? So we'll talk about it later. So these are bactericidal drugs, right?
यो कसरी काम गर्छ त केमा काम गर्छ we'll talk about it है अलि कम्प्लेक्स यसको मेकानिजम सो just be focused है यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो ब्याक्टेरिया को चाहिँ DNA रेप्लिकेसनको बेलामा चाहिँ फर्स्टमा के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो अनबाइन्डिङ हुन्छ है यो कोइल्सको चाहिँ अनबाइन्डिङ हुन्छ दिस इज अ DNA ब्याक्टेरियल DNA हो है DNA रेप्लिकेसन गरेर चाहिँ ब्याक्टेरिया प्रोड्युसेस है रिप्रोड्युस गर्छ है DNA is the main genetic material है त सो यो DNA बाट चाहिँ रिप्रोड्युस गर्छ त्यो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ के हुने भयो त अनबाइन्डिङ अफ दिस DNA कोइल्स हुने भयो है अनबाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त भन्दा यतातिर चाहिँ सुपर कोइल फर्म हुने भयो है यता अनबाइन्ड हुँदै गएपछि चाहिँ के हुन्छ त यो पोर्सनमा चाहिँ यहाँ अनबाइन्ड हुँदै गइरहेको छ नि त ब्याक यो कोइल्सहरु यता चाहिँ सुपर कोइल्स भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ टाइट कोइल्सहरु फर्म हुने भयो है सो बिस्तारै बिस्तारै दिस अनवाइन्डिङ इज गोइङ टु गो टुवर्ड्स दिस साइड है किनभने यो टाइट कोइल्स चाहिँ अल्सो वी नीड टु अनवाइन्ड फर इट टु बी कम्प्याटेबल विथ लाइफ हैन यसलाई चाहिँ अनवाइन्ड गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त भन्दा एउटा स्पेसिफिक एन्जाइम हुन्छ डीएनए गाइरेज भन्ने एन्जाइम हुन्छ ब्याक्टेरियामा है डीएनए गाइरेज एन्जाइमले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ दुईटा एन्टिटी हुन्छ है डीएनए गाइरेज एन्जाइमको दुईटा एन्टिटी हुन्छ एउटा चाहिँ दुईटा डोमेन्स हुन्छ एउटा न्यूक्लियस डोमेन हुन्छ अर्को चाहिँ लाइगेज डोमेन हुन्छ है लाइगेज ओके न्यूक्लियस डोमेनले चाहिँ के गर्छ त यसले यो कट गर्ने काम गर्छ यसरी फ्री गराउने काम गर्छ है कोइल्सलाई सो यसलाई काट्ने काम गर्छ लाइगेज डोमेनले चाहिँ के गर्छ त भन्दा लाइगेज डोमेनले त्यो कट गरेको पोर्सनलाई चाहिँ फेरि जोइन गर्ने काम गर्छ है लाइगेज डोमेनले सो DNA गाइरेज इज प्रेजेन्ट इन द के त इन द ब्याक्टेरिया है यसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ डीएनए रेप्लिकेसनमा हेल्प गर्छ ब्याक्टेरियाको यसको दुईटा फंक्सन हुन्छ एउटा चाहिँ न्यूक्लियस डोमेनले कट गर्छ र लाइगेज डोमेनले चाहिँ यसलाई फेरि बाइन्ड गर्छ कट गरेको पोर्सनलाई बाइन्ड गर्छ है हाम्रो यो फ्लोरोक्विनोलन्सले चाहिँ के गर्ने भयो त यसले चाहिँ यो लाइगेज डोमेनमा गएर बाइन्ड गर्ने भयो है So what's going to happen? यो लाइगेज डोमेनमा बाइन्ड गरेपछि चाहिँ अब के गर्ने भयो त डीएनए गाइरेजले कट मात्र गर्ने भयो राइट बिकज लाइगेज डोमेनले त बाइन्ड गरेछ एन्ड फ्लोरोक्विनोलनले चाहिँ लाइगेज डोमेनलाई इनहिबिट गरिदिन्छ बाइन्ड गरेर राइट सो अब यो डीएनए गाइरेजले आफ्नै डीएनएलाई कट गरेर इट्स गोना डिवाइडेड इन्टु फ्र्यागमेन्ट्स अनि त्यसरी चाहिँ द ब्याक्टेरियल सेल इज गोइङ टु डाई है So bacterial cell is going to die. They were you say the bactericidal antibiotic हो है as you can see यो फिगरमा पनि है DNA replication भइरहेको छ replication हुनलाई चाहिँ के भइरहेको छ त फर्स्टमा there is unbinding of the coils है unbind गर्ने क्रममा चाहिँ what's going to happen they're going to cut this super coil चाहिँ tightened coil हो है यता unbind गर्दै गएपछि चाहिँ यता tighten हुँदै जान्छ नि त coilsहरु सो यो super coilsलाई चाहिँ DNA गाइरेजले के गर्छ त कट गर्दै जान्छ है कट गर्दै फेरि बाइन्ड गर्दै जान्छ बट के हुन्छ फ्लोरोक्विनोलन चाहिँ यो बाइन्ड गर्ने लाइगेज डोमेनमा इनहिबिट गरिदिन्छ है बाइन्ड गर्ने लाइगेज डोमेनलाई इनहिबिट गरेर डीएनए गाइरेजले चाहिँ नाउ द ब्याक्टेरिया इज गोइङ टु कट इटसेल्फ है अनि त्यसरी चाहिँ इट्स गोना किल इटसेल्फ है त फ्लोरोक्विनोलन यो चाहिँ एकदमै पोटेन्ट ड्रग हो है इट हेज अ भेरी अनि यो थर्ड एन्ड फोर्थ जेनेरेसनमा चाहिँ एकदम वाइड कभरेज पनि छ यसको सो विल टक अबाउट इट है त सो अर्को डीएनए गाइरेजलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ त टोपोआइसोमरेज 2 एन्ड टोपोआइसोमरेज 4 पनि भन्छौँ है another name for DNA garage is topoisomerase है त just remember this name है now यसको चाहिँ कभरेज हामी फेरि याद गर्छौँ है त कभरेज फर्स्ट जेनेरेसनको कभरेज चाहिँ नाइट्रिक एसिड भनेर एक्जाम्पल मैले भनेको थिएँ यसको कभरेज चाहिँ के हो त मेनली ग्राम नेगेटिभ कभरेज हो है मोडरेटली ग्राम पोजिटिभ कभरेज पनि छ र मिनिमल सिस्टमिक कभरेज छ है त सेकेन्ड जेनेरेसनको कभरेज चाहिँ there is some problem with the screen sharing. Okay. Second generation को coverage चाहिँ के छ त gram negative coverage छ second generation मा पनि अनि limited gram positive र atypical coverage पनि छ है
So as we go downwards, यसमा चाहिँ coverage increase हुँदै गइरहेको छ है. Third generation मा पनि gram negative coverage छ, but there is also extended gram positive coverage and atypical coverage, right? So third generation मा levofloxacin, just remember the name, right? Fourth generation मा moxifloxacin, right? It also has gram positive or gram negative coverage, but त्यसको माथि पनि it also has another coverage that is broad anaerobic coverage. So first generation मा चाहिँ anaerobic coverage पनि हुन्छ है. Together with के त gram positive, gram negative र अर्को चाहिँ atypical coverage है. So moxifloxacin चाहिँ यसको चाहिँ metabolism चाहिँ liverले हुने भएकोले चाहिँ it can be given to the renal patients है. यो चाहिँ liverले पनि यसलाई metabolize गर्न help गर्ने भएर it can be given to the renal patients है त. Just remember this point. So levofloxacin or moxifloxacin, these are the respiratory fluoroquinolones है. It has a wide coverage. We call यो चाहिँ pneumonia use गर्ने गरिन्छ है, especially gram negative coverage पनि राम्रो हुने भएर. So we call it respiratory fluoroquinolones. So fluoroquinolones को side effects चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ it causes prolonged QT interval है. यसले चाहिँ exacerbation of myasthenia gravis पनि गराउँछ है. QT interval लाई prolong गराउँछ, exacerbation of myasthenia gravis गराउँछ. So we cannot give it to the patients with myasthenia gravis. Aortic aneurysm and dissection पनि गराउँछ है. अर्को चाहिँ fluoroquinolone चाहिँ we do not give it to children है, especially until the age of 18 we do not use fluoroquinolones. किन त भन्दाखेरि चाहिँ it damages the cartilages है, arthropathy गराउँछ, tendinitis गराउँछ, especially चाहिँ children मा चाहिँ because it's not well developed, so we do not use it in children. अनि त्यसपछि pregnancy को बेलामा पनि we do not use it because of the risk of damage of the cartilages है. अर्को चाहिँ एउटा important side effect चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दा it inhibits cytochrome P450 है त. Cytochrome P450 भनेको चाहिँ हाम्रो liver को एउटा यस्तो enzyme हो. यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा हाम्रो ड्रग्सहरुलाई चाहिँ मेटाबोलाइज गर्ने काम गर्छ है. स्पेसिफिक ड्रग्सहरुलाई चाहिँ cytochrome P450 ले मेटाबोलाइज गर्छ. अनि fluoroquinolone ले cytochrome P450 लाई मेटाबोलाइज इनहिबिट गरेपछि चाहिँ के हुन्छ त स्पेसिफिक ड्रग्स को चाहिँ हाफ लाइफ इन्क्रिज हुन्छ है. So example को लागि warfarin लाई चाहिँ केले मेटाबोलाइज गर्छ, cytochrome P450 ले मेटाबोलाइज गर्छ है. But because fluoroquinolones inhibit cytochrome P450, warfarin को half life increase भएर चाहिँ bleeding tendency पनि increase हुने गर्छ है. So we need to be very careful about these drug interactions है त. अर्को fluoroquinolones ले seizures पनि गराउन सक्छ है. Now let's talk about folic acid synthesis inhibitors. यो पनि DNA synthesis inhibitor मै पर्छ. अघि नको हाम्रो fluoroquinolone जस्तै folic acid synthesis inhibitor पनि DNA synthesis inhibitor मै पर्छ because folic acid is responsible for the formation of our DNA है त. So कसरी चाहिँ गर्छ त भन्दा there are two drugs है यो ग्रुपमा. त्यो चाहिँ के हो त भन्दा sulfonamides र trimethoprim हो है. sulfonamides र trimethoprim. sulfonamide चाहिँ केमा काम गर्छ त यो स्टेपमा काम गर्ने भयो. यो स्टेप चाहिँ के हो त यो हाम्रो DNA कसरी फर्म हुने भन्ने स्टेप हो है. फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फर्स्टमा चाहिँ PABA भनेको चाहिँ para aminobenzoic acid छ है. Para-aminobenzoic acid लाई चाहिँ dihydrofolic acid मा कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ what do we need भन्दाखेरि चाहिँ dihydroxyapatite synthase. So this is the enzyme that catabolizes PABA into dihydrofolic acid. So sulfonamide it competes with this PABA है. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्टेप it inhibits the formation of के त dihydrofolic acid है sulfonamide. अर्को चाहिँ dihydrofolic acid लाई tetrahydrofolic acid मा कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ what do we need? It requires dihydrofolate reductase है. So trimethoprim चाहिँ यो स्टेपमा काम गर्छ. It inhibits the dihydrofolate reductase है. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ dihydrofolic acid लाई चाहिँ tetrahydrofolic acid मा कन्भर्ट हुन दिदैन. So eventually यसले के गर्छ त purine form हुन दिदैन र eventually DNA synthesis हुँदैन है.
Hey, I hope it's clear. Just remember the steps, right? Sulfonamide competes with PABA. Trimethoprim elicinoxide inhibits dihydrofolate reductase. So we use this drug in combination, right? Together, we use them together. Sulfonamide or trimethoprim. Elatami together, keep any bonsam, co-trimoxazole, pani bonsam, Bactrim, pani bonsam, right? There are different names that we give to it, right? So when used alone, suppose if we are only using trimethoprim or if we are only using the sulfonamide, we call it keta. एकले use गर्दाखेरि चाहिँ they are bacteriostatic, right? But when they are used together, they are bactericidal, right? Together use गर्दाखेरि चाहिँ bactericidal हो, but when they are used alone, they are bacteriostatic. Right? It has both gram-positive and gram-negative coverage. Still, we consider it a narrow spectrum antibiotic, है यो चाहिँ commonly केमा use हुन्छ त mild UTI मा मात्र use हुन्छ and there's not much usage है यसको धेरै usage छैन mild UTI मा मात्र use हुन्छ pyelonephritis we are not supposed to use it. We don't use it much in pyelonephritis है mild UTI cystitis मा basically use गर्छौं हामी यसलाई यसको side effects चाहिँ के हो त bone marrow suppression हो. Okay, so when we use these two drugs together, they are bactericidal, right? And you take the folic acid synthesis inhibitor ho. Right? Usually say NMCLE मा चाहिँ यिनीहरुको mechanisms धेरै सोध्ने गरेको छ. So please remember the mechanism of action of each drug, है त. अर्को चाहिँ के छ त भन्दा inhibitors of membrane function छ है. So cell wall भित्र bacterial cell wall भित्र there was cell membrane as well, है. Cell membrane को function inhibit गर्ने चाहिँ दुईटा kind of drugs हुन्छ. एउटा चाहिँ polymyxin छ, अर्को चाहिँ daptomycin छ, है. Polymyxin ले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि polymyxin ले चाहिँ it increases the permeability of cell membrane, है, and it has detergent like action. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ permeability increase भएर चाहिँ water र electrolytes लाई चाहिँ भित्र तान्ने भयो यसले, so the cells gonna burst, हैन. So it's a bactericidal drug, है. Polymyxin भनेको bactericidal drug हो. कसरी काम गर्छ त cell membrane को permeability increase गरेर काम गर्छ. यो चाहिँ multi-resistant gram-negative bacteria मा मात्र use हुन्छ है. This is the last resort actually. कुनै पनि antibiotic काम नगरेपछि मात्र we actually switch to polymyxin है. यो चाहिँ last resort मात्रै हो. Multi-drug resistant gram-negative bacteria मा मात्र use हुन्छ. Okay. अर्को drug छ daptomycin, यो पनि bactericidal हो. As I said earlier, this works on the bacterial cell membrane. यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा it creates efflux pumps in the membrane, हैन. त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त water and ions they start to move into the cells, है. अनि त्यसरी चाहिँ यसले चाहिँ bactericidal effect गर्छ आफ्नो, है. यसको कभरेजमा चाहिँ के छ त भन्दा gram positive को kai cover गर्छ, MRSA cover गर्छ, है. VRE cover गर्छ, strep cover गर्छ except strep viridans, है त. Now another important drug is metronidazole, है. Metronidazole भन्ने बित्तिकै चाहिँ one of the most important thing that you should remember भनेको चाहिँ के हो त यसको anaerobic coverage, है. Metronidazole चाहिँ anaerobic environment मा मात्रै काम गर्न सक्छ. You should always remember this, है. So metronidazole को active metabolite चाहिँ के हो त भन्दाखेरि okay, let me explain it to you in this one, है त. Read this line, है त. Drug metronidazole चाहिँ के छ त. This drug is functional when it is partially reduced, है. So metronidazole itself is not functional, but when we reduce this drug, it is functional, है. So यसको active metabolite form हुनेलाई चाहिँ यसलाई reduce गर्नुपर्ने रहेछ, हैन. So reduction mainly occurs in anaerobic cells, है. So it is less likely to affect the aerobes and the human cells. So metronidazole भन्ने बित्तिकै चाहिँ you should always remember its anaerobic coverage, है. So metronidazole चाहिँ anaerobic environment मा के हुन्छ त भन्दा यसको active metabolite form हुन्छ. यो चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ bacterial cells को लागि चाहिँ cytotoxic हुन्छ, है.
है यो मेटाबोलाइट इट प्रोड्युसेस फ्री radicals अनि bacterial cells को लागि cytotoxic हुन्छ अनि त्यसले गरेर चाहिँ यसले के गर्छ त it acts on the DNA त्यसरी DNA fragmentation हुन्छ and eventually it's going to lead to inhibition of protein synthesis है because DNA बाट के हुन्छ DNA बाट mRNA form भएर transcription भएर mRNA form हुन्छ mRNA बाट फेरि translation भएर protein synthesis हुने हो so DNA is required for the protein synthesis so eventually यसले DNA को fragmentation गरेर eventually के गर्छ त protein synthesis लाई inhibit गर्छ है so metronidazole is the anaerobic coverage you should remember another thing that you should remember is that it creates free radicals that bind to the protein or DNA and leads to cell death it's a bactericidal drug हो है so यसको कभरेजमा के छ त anaerobes mainly त्यसपछि Clostridium difficile लाई पनि कभर गर्छ अनि some protozoa लाई कभर गर्छ and what are those protozoas Giardia and Entomobia histolytica है Giardiasis मा पनि metronidazole युज हुन्छ Entomobia histolytica मा पनि युज हुन्छ है त protozoal coverage पनि छ that means है so anaerobes you should always remember it has very broad anaerobic coverage 95% of the anaerobes are sensitive to metronidazole okay now let's talk about nitrofurantoin hi you say nitroreductases reduce गरेर चाहिँ हाम्रो bodyमा when we consume this drug के हुन्छ यसको reduction भएर चाहिँ त्यसले toxic intermediate form गर्छ and use specifically the uncomplicated UTI मा use हुने drug हो है UTI चाहिँ specifically E. coli ले नै हुने गर्छ right so you say uncomplicated UTI मा use गर्ने गरिन्छ but if the person has pyelonephritis especially acute pyelonephritis or another it's contraindicated because it does not work well right अनि यसरी चाहिँ यसले चाहिँ nitrofurantoinले चाहिँ reduce भएर toxic intermediate toxic electrophilic intermediate produce गरेर चाहिँ it interferes with the various enzymes हैन अनि त्यसपछि interferes with the formation of DNA, RNA and protein synthesis है त so you should remember this is only used in के त uncomplicated UTI है धेरै coverage छैन यो drug को right now mechanisms of antibiotic resistance है as I've said earlier हाम्रो यो bacteriaले various mechanisms बाट चाहिँ resistance produce गरिरहेको छ right against our antibiotics है त्यो mechanismsहरु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त भन्दा activation of the drug efflux pump है drug efflux pump चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो bacteriaले चाहिँ efflux pump create गर्छ है so antibiotic it enters from this side and त्यसपछि के हुन्छ the efflux pump as soon as it enters it throws the antibiotic outside है यो bacteria को efflux pump as soon as the antibiotic enters it throws it from the side है अर्को चाहिँ यसले के गरेको छ inactivation of the drug by enzymes है अघि नै भनेको जस्तै अघि नै हामीले के enzyme को कुरा गरेको थियौं त beta lactamase enzyme को कुरा गरेको थियौं है so यसले चाहिँ drug लाई inactivate गर्छ by the production of the beta lactamase enzyme अनि अर्को okay this is cell wall अर्को there is a structure called plasmid है plasmid भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ plasmid चाहिँ हाम्रो bacteriaले चाहिँ कसरी reproduce गर्छ त via conjugation right conjugate गर्दाखेरि चाहिँ है bacteriaले अर्को bacteriaसँग bind गरेर conjugate गर्दाखेरि चाहिँ उनले आफ्नो plasmid share गर्छ है यो plasmid मा पनि genetic information हुन्छ है and some of the genetic information about the bacterial resistance है especially resistance to the antibiotics different kinds of antibiotics यो पनि share हुन्छ via this plasmid है so यसरी पनि resistance को information चाहिँ genetic information चाहिँ share हुन्छ एउटा त DNA बाट share हुने भइहाल्यो अर्को चाहिँ plasmid ले पनि share गर्छ during conjugation है त अर्को चाहिँ inhibition of the drug uptake है यहाँ drug uptake inhibit गरिदिन्छ by modifying the cell wall protein हैन अनि अर्को चाहिँ drug को target site alter गरिदिन सक्छ अघि नै हामीले भनेको जस्तै वर्षाले चाहिँ के गरेको थियो penicillin binding protein site लाई नै alter गरेको थियो है त्यसरी चाहिँ another mechanism अर्को mechanism पनि हो antibiotic resistance को है so these are general मा चाहिँ यो mechanisms है of different antibiotic resistance है त्यसपछि चाहिँ so some of the
some of the names of the antibiotics है त यहाँ कुन antibiotics चाहिँ कसरी resistance भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ efflux pump create भएर चाहिँ कुन antibiotic resistance भइरहेको छ त fluoroquinolones, aminoglycosides, tetracyclines, beta-lactams and macrolides. Hey, target modification as we have said earlier, again, the penicillin binding protein sites को पनि target modification भएको छ fluoroquinolone को केसमा चाहिँ यसको ligase domain छ नि जुन DNA ligase को ligase domain को modification भइरहेको छ र vancomycinमा चाहिँ vancomycin मा पनि त्यस्तै. So these are all different kinds of resistance है कुन antibiotic ले चाहिँ कसरी चाहिँ resistance भइरहेको छ भनेर कुन antibiotic को resistance भइरहेको छ भनेर है. Inactivating enzymes as we've said earlier, most important one was the beta-lactamase enzyme create गरेर चाहिँ bacteria ले beta-lactam ring लाई break गरिरहेको छ. अरु inactivating enzymes चाहिँ against aminoglycosides पनि create गरेको छ, macrolides and famicins है. So we have finished with the antibiotics in general. Hey, let's talk about the clinical case. Right? This is she saying, okay, it's magic a 48-year-old woman in the ICU, status post large intracranial hemorrhage on ventilator, develops high fever, hypotension, tachycardia, intense leukocytosis, and is started on vasopressors. Right? So you see near your head, like I said, what do you think this person has? Hey. So this person was admitted to the ICU, hey, after getting large intracranial hemorrhage, hey. So the person is on ventilator, and usko ke symptoms are developed the high fever, hypotension, tachycardia, and there's something mentioned here, intense leukocytosis, and started on vasopressors. So what do you think this person has? Hey. So what is the most likely diagnosis? Hey, यो चाहिँ case हो, septic shock को case हो, है. So hospital environment मा चाहिँ it's very much common है septic shock हरु usually hospital environment मा भइरहेको हुन्छ, and especially the organisms that cause septic shock are the hospital acquired organisms हैन. I mean, these are the organisms that usually prevail in the hospitals, hey. In order to say, multiple drug resistant organisms are हुन्छ, so it's getting scarier. They bought it and the antibiotic for use like say, एकदमै carefully use गर्नुपर्छ है antibiotic because we do not want to create more resistant bacteria है त. So यो चाहिँ septic shock को case हो. So what empiric antibiotic would you start in this case है त? Nitrofurantoin. No, this is not the answer because as I said earlier, it's going to be narrow coverage. So you take केमा मात्र use हुन्छ त भन्दाखेरि UTI uncomplicated UTI मा मात्र use हुन्छ. अर्को चाहिँ vancomycin and zosyn छ है. See, यसको answer is vancomycin and zosyn. I'll tell you why. Because it works in MRSA है. Vancomycin बाट MRSA coverage भयो है. अनि zosyn बाट चाहिँ zosyn भनेको के हो भन्दाखेरि it is piperacillin and tazobactam है. So piperacillin, as I've said earlier, it works against anti-pseudomonal. It is an anti-pseudomonal drug, right? Zosyn चाहिँ, right? Gram-negative coverage छ, plus pseudomonas पनि यसले cover गर्छ. Metronidazole anaerobic coverage मात्र छ. Nalidixic acid works only on, it works specifically on the gram-negative. That's the broad coverage sign. So empirically, we usually start one that covers MRSA, vancomycin, and we also think about Keta, pseudomonas, zosyn we use. So Redman syndrome is caused by. So we have discussed about it earlier. It's a vancomycin. If you give vancomycin rapidly, right, or in some people it usually causes Redman syndrome. This might appear the person is going to be feverish and reddish whole body is reddish. So all of the following are antibacterial agents inhibiting the cell wall synthesis except. So सबैले चाहिँ cell wall synthesis inhibit गर्छ except. So vancomycin यसले के गर्ने भयो? Just यो चाहिँ revision हो है, try to recall it है. Vancomycin ले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ glycation लाई inhibit गरेको हुन्छ है. So peptidoglycan chain को चाहिँ glycation unit यो NAM र NAG unit लाई चाहिँ यसले
ग्लाइकोजाइलेसन इनिबिट गरेको हुन्छ है सो vancomycin inhibits the cell wall synthesis है imipenem भनेको त beta-lactam antibiotic भयो है so it obviously inhibits the cell wall synthesis aztreonam is one of the monobactam यसले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि it inhibits the cell wall synthesis है because it's monobactam भनेको चाहिँ beta-lactam inhibitor हो so it also inhibits the cell wall synthesis तर there's something called azithromycin it's a macrolide है azithromycin ले के गर्छ त you should try and remember the mnemonic buy at 30 sell at 50 so E for erythromycin so let's say it binds to the 50th ribosomal subunit and inhibits the protein synthesis right now there is another one which of the following drug has good CNS penetration as I've said earlier use a third generation cephalosporin ligorsa and use the Kyoto ceftriaxone hey third generation cephalosporin has a very good CNS penetration and that's ceftriaxone so I guess this question has been asked before hey so NMCLE मा चाहिँ के गर्छ त भन्दा pharmacology बारे specifically एउटा scenario create गरेर यहाँ चाहिँ specifically they are only asking about pharma hey in our exam as well यस्तै क्वेशन्सहरु कति आएको थियो when they had just generated a scenario hey especially about you know liver disease को पनि they had generated a scenario अनि त्यसपछि drugs हरुको यसरी questionnaires हरु थियो related to drugs है एउटा diagnosis मात्रै चाहिँ clinical मा चाहिँ diagnosis मात्रै गरेर अनि अरु सबै questions हरु चाहिँ pharma and especially basic science बाट हालेको हुन्छ यस्तो questions हरु it's very much common है So यसमा पनि यो चाहिँ septic shock को scenario थियो है the patient has intense leukocytosis vasopressors मा start भयो भनेपछि it's obviously septic shock है especially leukocytosis hypotension ले यसलाई चाहिँ backup गर्छ है so septic shock को scenario मा they are asking all about the antibiotics है so these kind of questions could be these kind of scenarios could be asked है यस्तो common scenarios हरु हो है NMCLE मा चाहिँ so which of the following antibiotic works on topoisomerase 4? So what's the another name for topoisomerase 4? अघि मैले mention गरेको छु that's DNA gyrase है DNA gyrase को दुईटा units पनि मैले mention गरेको थिए एउटा चाहिँ nucleus domain थियो अर्को चाहिँ ligase domain थियो nucleus domain ले cut गर्ने ligase domain ले bind गर्ने so which of this drug works on topoisomerase 4? That's fluoroquinolone है त So gray baby syndrome चाहिँ केले गराउँछ त gray baby syndrome is caused by chloramphenicol है यो chloramphenicol this drug is के त 50S ribosomal subunit मा bind गरेर यसले protein synthesis लाई inhibit गर्छ है chloramphenicol चाहिँ यसले कसरी gray baby syndrome गराउँछ त भन्दा specifically चाहिँ neonates मा especially premature babies मा चाहिँ के गराउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले gray baby syndrome गराउँछ because it is not well metabolized है liver enzymes हरु well developed भएको हुँदैन र chloramphenicol राम्ररी metabolize नभएको हुनाले चाहिँ यसले gray baby syndrome गराउँछ कसरी त भन्दाखेरि चाहिँ it decreases the myocardial contractility है यसले चाहिँ myocardial contractility decrease गराएर चाहिँ gray baby syndrome गराउँछ है त Gray baby means the baby is pale है myocardial contractility decrease गरेर चाहिँ है so tazobactam भनेको चाहिँ के हो त भनेर भनेको छ है so is it a monobactam it's a trick question है tazobactam is not a monobactam है beta-lactam antibiotic पनि होइन but it is used with a beta-lactam antibiotic that is piperacillin so it's a beta-lactamase inhibitor है tazobactam is a beta-lactamase inhibitor it is used with piperacillin है daptomycin पनि होइन daptomycin के हो त it's a cell membrane inhibitor है so it's just a quick revision of all the things that we took today है अर्को चाहिँ के छ त भन्दा all are the mechanisms of antibiotic resistance except So these all are the mechanisms of antibiotic resistance except भनेर भनेको छ है passage of resistant genes via DNA
त्यो चाहिँ हुन्छ है passage of resistant genes by DNA अब as I've always said है यो resistance of the bacteria यो चाहिँ कसरी पास भइरहेको छ त भन्दा bacterial DNA बाट पास भइरहेको छ है यो genesहरु यो resistant genesहरु चाहिँ DNA बाट यो information to create this beta-lactamase है information to create mutation of this के त भन्दा penicillin binding protein site यो सबै चाहिँ genes बाट transfer भइरहेको छ resistant genes via the DNA है passage of the resistant genes via the DNA अर्को चाहिँ inactivation via enzymes है यो पनि भइरहेको छ how example चाहिँ के छ त beta-lactamase हो है beta-lactamase ले beta-lactam ring लाई चाहिँ inactivate गरेको छ है अर्को modification of the target binding sites yes it has modified target binding sites such as penicillin binding protein sites such as the ligase unit in the DNA ligase यो चाहिँ modify भएको छ अर्को चाहिँ के छ त भन्दा active influx pumps है now यसले चाहिँ efflux pump create गरेर चाहिँ resistance create गर्ने हो नि त efflux pump ले चाहिँ के गर्छ त यहाँ in this figure I'm going to show you the figure again by creating a flux pump. So as the antibiotic enters, the flux pump बाट चाहिँ antibiotic फेरि बाहिर फाल्दिएको छ. So the answer here is the wrong answer here is के त भन्दाखेरि active influx pump है it's not influx pump it's efflux pump है efflux गरेर चाहिँ है antibiotic लाई चाहिँ बाहिर फालेर अहिले काम गरिरहेको छ नि त. So another question is which of the following is not resistant to beta-lactamase enzyme? Right. So as I've said earlier, yeah, I think these three are the groups of anti-staphylococcal penicillins. Right. Actually, fair revision गरौँ है anti-staphylococcal penicillins को. Very short मा चाहिँ I'm going to tell. Anti-staphylococcal penicillins चाहिँ के थियो? Methicillin, oxacillin र nafcillin थियो है. यसमा चाहिँ के हुन्छ त यो beta-lactam यो anti-staphylococcal penicillins को चाहिँ there is going to be beta-lactam ring तर यो acyl side chain it's going to be long enough to give protection to this beta-lactam ring है त्यही भएर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि beta-lactamase ले त्यसमा काम गर्न सक्दैन right because of its bulky size because of its यो R side चाहिँ एकदमै long भयो है So के हुन्छ त यसमा भन्दाखेरि which of the following is not resistant to beta-lactamase enzyme? So ampicillin is not resistant to beta-lactamase enzyme. It's a broad spectrum antibiotic. It's very slim, right? यो त्यही भएर broad spectrum भएकोले यसको size चाहिँ एकदम small हुन्छ so as to enter the purine हैन त्यही भएर चाहिँ it is not resistant to beta-lactamase enzyme. त्यही भएर we should use it with a beta-lactamase inhibitor है ampicillin लाई चाहिँ Ampicillin usually हामी sulbactam सँग use गर्छौं. Sulbactam is a beta-lactamase inhibitor, right? So which of the following antibiotics works on 30S ribosomal subunit? So again, remember the mnemonic by at 30. So 80, A for aminoglycoside, or T for tetracycline. So the answer is tetracycline, right? So we are finished with the lecture today. I hope it's clear. Okay, questions I hope the lecture is clear. त्यो सेप्टिक सकको ट्रिटमेन्ट भन्दिनु न सेप्टिक सकको ट्रिटमेन्ट चाहिँ अघि न त्यसमा हामीले मेन्सन पनि गरेको थियौं है भासोप्रेसिसहरु युज गरेको छ भासोप्रेसिसले चाहिँ के गर्ने भयो सेप्टिक सकको फर्स्टमा ट्रिटमेन्ट भन्नु चाहिँ वी शुड नो यसको मेकानिजम चाहिँ के हुन्छ भनेर है यसले चाहिँ डब्ल्युबीसीहरु किन हाई हुन्छ भन्दा यो चाहिँ इन्फेक्टिभ मटेरियल्सहरु चाहिँ हाम्रो बाहिर इन्टरस्टिशियल सेल्समा जाने हो नि त
सो इन्टरस्टिशियल सेल्समा चाहिँ हाम्रो यो इन्फेक्टिभ मटेरियल्सहरू गएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डब्लुबिसिस पनि बाहिर निस्किने भयो एउटा त हाम्रो यो ब्लड भेसल्स ड्यामेज हुने भयो है ब्लड भेसल्स ड्यामेज भएर चाहिँ यसले बाहिर एक्स्ट्राभिजेसन हुने भयो कि हाम्रो भित्र हाम्रो ब्लड भेसल्समा भएको यो एभ्रिथिङ यो प्लाज्माको एक्स्ट्राभिजेसन हुने भयो एउटा त है डब्लुबिसिसहरू बाहिर गएर ल्युकोसाइटोसिस किन भएको भन्दाखेरि यो ब्याक्टेरियालाई रिमुभ गर्नलाई जुन चाहिँ यो ल्युकोसाइटोसिस भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को मेकानिजम चाहिँ के हुन्छ भन्दा भासोडाइलेटेसन पनि हुने भयो किनभने चाहिँ यो डब्लुबिसीले के क्रिएट गर्छ त भन्दा नाइट्रिक अक्साइड क्रिएट गर्छ के नाइट्रिक अक्साइड क्रिएट गरेर चाहिँ भासोडाइलेटेसन हुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि सक हुने हो नि त सक भनेको चाहिँ के हो त एब्सेन्स भन्दा पनि डिक्रिज अफ टिस्यु पर्फ्युजन हो नि त सकमा त सो टिस्यु पर्फ्युज गर्नलाई चाहिँ हामीले भासोप्रेसर्स एउटा दिनुपर्छ है भासोप्रेसर्सले चाहिँ के गर्छ यो भासोडाइलेटेसनलाई डिक्रिज गरेर चाहिँ यो हाइपोटेन्सनलाई सल्भ गर्न खोज्छ एउटा त्यो भयो है भासोप्रेसर्स पनि दिन सक्छौँ हामी नर एड्रेनलिनहरू पनि दिन सक्छौँ त्यसले पनि हाम्रो यो सिस्टमिक भास्कुलर रेजिस्टेन्स इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ है अर्को चाहिँ फ्लुइड्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट एभ्री काइन्ड्स अफ सकमा चाहिँ फ्लुइड एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसमा पनि यो थर्ड स्पेस लस पनि भइरहेको हुन्छ त्यसमा फ्लुइड्सहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ अर्को चाहिँ अर्को डिआइसी भन्ने पनि हुन्छ है डिसेमिनेटेड इन्ट्राभास्कुलर कोआगुलेसन अघि भने जस्तै यसले हाम्रो ब्लड भेसल्स पनि ड्यामेज भएर चाहिँ कोआगुलेसन फ्याक्टर्सहरू इन्क्रिज हुँदै जान्छ है यो यसलाई क्लट गर्नलाई चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ बट देन इट्स नट इनफ है यो कोआगुलेसन फ्याक्टर पनि डिसोल्युट भएर चाहिँ फेरि ब्लडमा आएर चाहिँ फेरि अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ होल यो इन्टायर ब्लडभरि नै चाहिँ के हुन्छ त यो disseminated भन्छौँ नि सो इन्टायर ब्लड भरि चाहिँ इन्ट्राभास्कुलर कोआगुलेसन हुने भएर फेरि कन्जम्सन हुने गर्छ कि कन्जम्सन कोआगुलोप्याथी भन्छौँ सो कोआगुलेसन फ्याक्टर पनि डिक्रिज हुने भयो सो त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल हैन त्यस्तोमा चाहिँ हामीले ड्रग्सहरू चाहिँ युज गर्दाखेरि एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ अनि स्पेसिफिकली अब सेप्टिक सक भन्ने बित्तिकै अभियसली है एउटा त हामीले इम्पेरिकल एन्टिबायोटिक त चलाउनु परिहाल्यो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान इज चाहिँ है त्यो अनगोइङ इन्फेक्सनलाई चाहिँ हामीले ब्लक गर्नलाई चाहिँ एन्टिबायोटिक एउटा त चलाउनु परिहाल्यो फर्स्टमा इम्पेरिकल चलाउँछौँ त्यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो त ब्लड कल्चर गर्नु पर्यो है कहाँ सोर्स पत्ता लगाउनु पर्यो है कहिलेकाहीँ चाहिँ युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सनले गर्दाखेरि पनि सेप्टिक सक भइरहेको हुन्छ न्युमोनियाजहरू पनि गएर पछि स्प्रेड भएर होइन त्यो सोर्स पत्ता लगाउनु पर्यो एउटा अनि कल्चर एन्ड सेन्सिटिभिटी गरेर फर्स्टमा इम्पेरिक एन्टिबायोटिक युज गऱ्यौँ राइट त्यसपछि कल्चर एन्ड सेन्सिटिभिटी गरेर चाहिँ हामीले त्यसको एन्टिबायोटिक कुनमा सेन्सिटिभ छ कुन एन्टिबायोटिक चाहिँ त्यो ब्याक्टेरियामा सेन्सिटिभ छ त्यो पत्ता लगाएर वी क्यान एक्चुअली युज द्याट अगेन्स्ट इट है त यो सबै चाहिँ म्यानेजमेन्टहरू हो ओभरअल म्यानेजमेन्ट क्लियर छ इम्पेरिकल हजुर हजुर इम्पेरिकलमा चाहिँ कुन युज गर्ने भने एन्टिबायोटिक अघि भनेको जस्तै है इम्पेरिकलमा स्पेसिफिकली चाहिँ यो हस्पिटल इन्ड्युस्ड इन्फेक्सन्सहरूमा हुन्छ नि जस्तो मर्सालाई कभर गर्नलाई भ्यान्कोमाइसिन युज गर्ने भयो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ के छ त भन्दा स्युडोमोनासलाई केले कभर गर्छ त्यो युज गर्न सक्छौँ है हामी युजली चाहिँ डेन्जरस स्पेसिफिकली यो एकदमै यो विशस ब्याक्टेरियाजहरू जुन चाहिँ छ नि त्यसलाई कभर गर्ने हामीले त्यो माइन्डमा राख्नु पर्यो एउटा है अनि ब्रोड स्पेक्ट्रमहरू पनि युज गरिरहेको हुन्छौँ स्पेसली चाहिँ यो सिप्रोफ्लक्सिसिन नॉरफ्लक्सिसिनहरू पनि युज गर्छौँ हामीले अघि भने जस्तै सिप्रोफ्लक्सिसिन लेभोफ्लक्सिसिन चाहिँ के थियो त लेभोफ्लक्सिसिनहरू मक्सिफ्लक्सिसिनहरू युज गर्छौँ यो चाहिँ के थियो रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्सहरू हो है स्पेसिफिकली अब यसमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टिगेसनबाट पनि हामीलाई धेरै नै हेल्प हुन्छ सपोज चेस्ट इन्फेक्सनबाट चाहिँ सेप्टिक सकमा गएको हो भने पेसेन्ट होइन चेस्ट इन्फेक्सन एक्सरे गरेर चाहिँ वी क्यान एक्चुअली फाइन्ड आउट न्युमोनिया छ कि छैन अनि रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्सहरू त्यो बेलामा काम आउँछ है स्पेसली वी युज लेभोफ्लक्सिसिन यस्तो केसेसहरूमा युटिआई छ भने पनि वी युज यो सेफ्ट्राक्जोन है त्यस्तो
किनभने इकोलाई स्पेसिफिकली युटिआई केले गराउँछ इकोलाईले गराउँछ सो ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाहरूको कभरेज गर्ने ब्याक्टेरियाजहरू युज गर्छौँ सो यो सिनेरियो बेस्ड हुन्छ स्पेसिफिकली चाहिँ तर स्पेसली चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो नास्टी ब्याक्टेरियाजहरूलाई याद गर्नुपर्छ यस्तो केसेसमा सच एज मर्सा होइन मेडिसिन रेसिन स्टाफोरियस भनेपछि पेनिस यो स्युडोमोनासहरू भयो यिनीहरूलाई चाहिँ याद गरेर चाहिँ एम्पेरिकल एन्टिबायोटिक वी क्यान युज है त Yes, thank you. Yes. Yes, thank you. As a collide lecture, I guess this is it. Right? Or any questions, sir? Okay. क्लोरामफेनिकोल को बारेमा केही भनिदिनु न थाहा छ भने हजुर chloramphenicol चाहिँ as I've said earlier अघि न त्यसको यसले प्रोटिन सिन्थेसिसलाई इनहिबिट गर्छ भनेर भनेको थिएँ मैले त्यो CELL मा चाहिँ एउटा chloramphenicol पनि छ हैन अघि न लेट मी शेयर द पिक्चर यसले चाहिँ 50S राइबोसोमल सब युनिटलाई चाहिँ 50S राइबोसोमल सब युनिटमा वर्क गरेर चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो एक्सन गर्छ है पिक्चरमा also I have said earlier chloramphenicol eta this one is chloramphenicol eta just a second yeah 50S ribosomal subunit मा यसरी काम गरेर चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दा यसले चाहिँ पेप्टाइड बन्ड फर्म हुनबाट रोक्छ है यो this one is tRNA tRNA ले के क्यारी गरेको छ त भन्दाखेरि अमिनो एसिड्स क्यारी गरेको छ tRNA ले र यो अमिनो एसिडलाई चाहिँ यसरी यहाँ लोड हुनबाट रोकिरहेको छ कि लोड भएर चाहिँ यहाँ पेप्टाइड चेन फर्म भएको छ नि त यो फिगरबाट इट्स भेरी मच क्लियर है कसरी चाहिँ यसले पेप्टाइड बन्ड फर्म हुनबाट रोक्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो tRNA ले चाहिँ अर्को tRNA मा चाहिँ लोड हुनबाट यसले चाहिँ रोकिरहेको छ chloramphenicol ले thanks to the 50S subunit I hope it's clear. I hope it's clear. Sunil sir? Chloramphenicol को चाहिँ मैले धेरै यहाँ एक्सप्लेनेसन दिएको छैन खाली यसको मेकानिजम अफ एक्सन मात्र भनेको छु यसको कभरेज पनि ब्रोड स्पेक्ट्रममै हुने गर्छ है अनि स्पेसिफिकली चाहिँ हामीले मेकानिजम अफ एक्सन नै धेरै जसो सोध्ने गरिरहेको छ सो द्याट्स समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ अरु कुनै क्वेशन छ भने भन्नु होला Yes, okay, thank you.